بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة دروس هادفة، مرحبا بكم مرة أخرى مع المبدأ 11 من مبادئ الوصول إلى الثروة والغنى ضمن سلسلة ترجمة نصوص الفرنسية إلى اللغة العربية. المبدأ 11 هو l'esprit subconscient، العقل الباطن. سوف نقرأ النص كما العادة، بعد ذلك نقوم بالترجمة. Le subconscient classe et enregistre toute pensée qui atteint le conscient par l'un des 5 sens. Il reçoit et classe les expressions sensorielles ou les pensées, peu importe leur nature. Vous pouvez volontairement transmettre à votre subconscient un plan, une pensée ou un projet que vous désirez transformer en son équivalent matériel. Le subconscient agit d'abord sur le désir dominant qui a été valorisé par un sentiment tel que la foi. Rappelez-vous ce qui a été dit sur le désir et l'élaboration des plans, et vous comprendrez encore mieux le fonctionnement de la pensée subconsciente. Le subconscient travaille jour et nuit. Par un processus qui nous est inconnu, il se nourrit aux forces de l'intelligence infinie et transforme volontairement un désir en son équivalent physique, utilisant toujours les moyens les plus pratiques pour atteindre son but. Vous ne pouvez contrôler entièrement votre subconscient, mais vous pouvez lui confier le plan, le désir ou le but que vous voulez concrétiser à travers l'autosuggestion. Il a été prouvé que le subconscient fait communiquer l'esprit limité de l'homme et l'intelligence infinie. Lui seul connaît le processus secret qui modifie les élans de la pensée et les change en leur équivalent spirituel. Lui seul est le médium qui transmet la prière à la source qui peut y répondre. الآن سوف نقوم بالترجمة. Le subconscient classe et enregistre toute pensée. Le subconscient, العقل الباطن، classe يصنف et enregistre ويسجل toute pensée، كل الأفكار qui atteint التي تصل le conscient، qui atteint le conscient، التي تصل إلى العقل الواعي le conscient par l'un des 5 sens عن طريق حاسة من الحواس الخمس، par l'un des 5 sens. Il reçoit يستقبل أو تصله إكلاس ويصنف، يستقبل ويصنف les impressions الانطباعات، les impressions sensorielles، الانطباعات الحسية أو انطباعات يعني الحسية، يعني متعلقة بالحواس، ou les pensées أو الأفكار، peu importe leur nature، كيفما كانت طبيعتها، peu importe leur nature، كيفما كانت طبيعتها. Vous pouvez volontairement transmettre à votre subconscient، يمكنك بشكل إرادي transmettre، تحويل إلى عقلك الباطن، transmettre à votre subconscient، تحويل إلى عقلك الباطن un plan، خطة، une pensée، فكرة، ou un projet أو مشروع que vous désirez ترغبوا فيه، que vous désirez transformer en son équivalent matériel. ترغبوا في تحويله إلى نظيره المادي، en son équivalent matériel. Que vous désirez transformer en son équivalent matériel. ترغبوا في تحويله إلى نظيره المادي. Le subconscient العقل الباطن agit d'abord، يتصرف أولا
أو يتعامل أولا sur le désir dominant على الرغبة المسيطرة qui a été valorisée التي تقيم يعني يتم تقويمها par un sentiment عن طريق حاسة أو شعور tel que la foi يعني كالإيمان tel que la foi. Rappelez-vous ce qui a été dit sur le désir. تذكروا ce qui a été ما قيل ce qui a été dit ما قيل sur le désir عن الرغبة et l'élaboration واختيار des plans أو تحضير أو تهيئة الخطط l'élaboration des plans et vous comprendrez وسوف تفهمون أو سوف تفهم أو سوف تفهمون encore أيضا mieux بشكل أحسن le fonctionnement يعني طريقة الاشتغال أو اشتغال يعني de la pensée subconscient الفكر عقل الباطن la pensée subconsciente يعني الفكر العقل الباطني la pensée subconsciente. Le subconscient travaille العقل الباطن يشتغل أو يعمل jour et nuit نهارا وليلا jour et nuit par un processus عن طريق سلسلة processus qui nous est inconnu التي لا نعرفها il se nourrit يتغذى aux forces de l'intelligence infinie يتغذى بقوى الذكاء الغير منتهي l'intelligence infinie et transforme ويحول volontairement بشكل إرادي un désir رغبة en son équivalent physique رغبة إلى نظيرها المادي en son équivalent physique أو الجسماني المادي أو الجسماني نعم utilisant toujours les moyens باستعمال دائما les moyens les plus pratiques الوسائل العملية جدا les plus pratiques pour atteindre son but لتحقيق هدفه. Vous ne pouvez contrôler entièrement votre subconscient لا يمكنكم أو لا يمكنك السيطرة entièrement بشكل كامل contrôler entièrement بشكل كامل votre subconscient عقلك الباطن mais vous pouvez ولكن يمكنكم lui confier le plan mais vous pouvez lui confier le plan يمكنك أن تودع له خطة أو أن تسلم إليه خطة le désir ou le but que vous voulez concrétiser الرغبة أو الهدف le but que vous voulez concrétiser الذي تريد تحقيقه أو الذي تريد أن تحققه à travers l'autosuggestion بواسطة الاقتراحات الذاتية التلقائية l'autosuggestion. Il a été prouvé que le subconscient لقد ثبت il a été prouvé que le subconscient بأن العقل الباطن في communiquer l'esprit limité يتواصل مع العقل المحدود de l'homme للإنسان إلى intelligence infinie والذكاء الغير منتهي. Lui seul connaît le processus secret هو فقط من يعرف le processus secret السلسلة السرية والعملية السرية qui modifie les élans de la pensée التي تعدل القوى الدافعة للفكر les élans de la pensée
et les change en leur équivalent spirituel. ويغيرها إلى نظيرها الروحي, en leur équivalent spirituel. Lui seul est le médium, هو فقط الوسيط, le médium qui est transmis, الذي يحول la prière, الدعاء, à la source qui peut y répondre. الدعاء إلى المصدر الذي يمكن أن يستجيب له, qui peut y répondre. الذي يمكن أن يستجيب له. كان كل هذا ما يتعلق بهذا النص وهذا المبدأ. أتمنى أن تنال أفكاره والترجمة التي قمت بها إعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.